مساء الخير عليكم, مرحبا بكم, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Bonjour à tous. اليوم on va faire un sablé prestige. Ici on l'appelle le voyageur. On va essayer de le faire بطريقة اقتصادية. Donc هنا عندي 250 غرام تاع لا مارغارين, 250 غرام de margarine, بيضة كاملة وصفار بيض, un œuf complet et un jaune d'œuf. De l'extrait de caramel, de la vanille poudre et liquide. Et là, je vais ajouter une cuillère à soupe de maïzena. Et je vais mélanger le tout. نخلط كلش. زيت مغرفة كبيرة تاع لا مايزنا. نخلطو كلشي حتى تولي comme une pommade. Et je vais ajouter un verre presque de sucre glace. كأس إلى ربع تاع السكر ناعم. ما تكثروش بزاف السكر باسكو ديجا نديروه بالشوكولا الوغ سا فا ايت سكري. هنا عندي 3 مغارف تاع الكاوكاو, سي با اوبليجي, درتو باسكو عندي باسكو باش يريح شويه يعطي ان غو. دونك j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de cacahuètes, mais c'est pas obligatoire. Là on va mettre une pincée de levure chimique, juste شويه برك تاع la levure chimique, juste un peu parce que le sablé prestige ما ديروش بزاف la levure chimique. Et pour la farine, on va mettre la farine petit à petit. Donc شوية شوية نديرو الفرينة بشوية شوية حتى نحصلوا على عجينة تكون طرية ما تكونش بزاف يابسة. On va obtenir une pâte pas trop dure, تكون assez légère شوية. Donc, quand vous avez l'habitude de faire des sablés, donc vous allez faire des choses de sablés. ما لازمش لا بات sablé ما لازمش تكون بزاف فيها الفرينة, لازم تكون طرية شوية باش تجي بنينة. فوالا ها جوست نزيد شوية برك نجمعها سي اي سي بون. Là je vais étaler ma pâte. هنا عندي المول ديالي, ندير لا فورم تاع المول ديالي باش يجي كيف كيف. فوالا تختاروا لومبورت بيس كي يكون كيف كيف كيما المول ديالكم. On va choisir l'emporte-pièce qui ressemble à notre moule de silicone. Donc là on va former nos sablés. Entre temps on préchauffe le four bien sûr, on se remet le four comme vous avez l'habitude de des boules de sablé ديالكم. Voilà, هنا عندي les premiers sablés que j'ai cuits, لازم يجيو هكا لا كولور ديالهم. دونك هنا رايحين نديرو بالمول سيليكون. عندي دو شوكولا بلون, الشوكولا البيضاء, ندير بشويه شويه. je vais pas tout faire d'un coup, ندير شويه شويه chaque fois نخص ندير شويه شويه, c'est mieux pour avoir le repère ديالي, نعرف شحال من الشوكولا j'ai utilisé. Donc je vais la fondre au bain-marie بحمام مائي, نذوبوها بحمام مائي. هنا عندي لا فاس ديالي, عندي دو شوكولا تارتيني. Donc pour la farce تقدروا ديروا autre chose, ديروا اللوز والجوز نستلي, سي او شوا. انا درت هاد الطريقه دونك بهاد لا farce تجي بزاف بنينه و بليس اقتصاديه يعني. دونك هنا عندي د لا فيوتين, شريت بالميزان. فوالا donc vous pouvez utiliser juste le chocolat tartiné et la feuilletine, c'est bon, d'accord. Donc là, moi je vais faire une grande quantité, ندير بزاف شويه, ما نديرش
une petite quantité, alors les amener beaucoup de farce. Donc pour la flutine, شريت هكاك 37,000 pour نحيت environ 80 حبة تاع صابلي. بقاو لي شويه دونك ولا حبيتو ديرو جوست اون بتيت كونتيتي تشريو 15,000 20,000 سافا لي. هنا عندي دو لا غاناش دو شوكولا نوار اي دو لا كريم ليكيد كانت عندي في الدار، alors je vais l'utiliser, je vais la rajouter نزيدها باسكو حبيت نحي بزاف. سي با اوبليجي انا درتو ما عندي باسكو جون افي على ميزون، كان عندي في الفريجيدير نزيدو باسكو حبيت ندير اون غروند كونتيتي alors باش يعين شويه يعاونني. ça va m'aider à remplir le moule. En plus ça va donner un bon goût. Sinon نتوما تقدروا ديروا juste la chocolat tartinée et la flutine stop. Donc هنا عندنا الشوكولا ديالنا خلاص زادت. notre chocolat blanc est fondu. Je vais ajouter des amandes grillées moulues. نزيد اللوز حيتو لازم يجي فونسي شويه. هنا عندي de la flutine نزيد شويه، c'est pas obligé، حبيت برك نزيدو انايا c'est en plus. On va mélanger, c'est ça qui va donner le moucheté avec. Le chocolat blanc ديالنا عنده on dirait moucheté, voilà. تقدروا ديروا الجوز ce que vous voulez, ça dépend des moyens ديالكم. donc اللوز شريت 20,000 فوالا بقى لي تسمى يكفي. ولا حبيتو ديروا اون بتيت كونتيتي تشريو 10,000 15,000 يكفيكم. دونك هنا نديرو الشوكولا ديالنا avec un pinceau ou une cuillère. نديرو la première couche. donc il faut bien l'étaler، لازم نديرو tous les côtés تجي bien parce que sinon كي تروحو تنحيوها ما تجيش كومبليت. فريمون لازم نديرو tous les côtés بالعقل. لازم يكون عندكم لا باسيونس سورتو. نديروهم يتجل ندخلهم الكونجيلاتور نعاود نحيهم ندير دوزيام كوش s'il le faut une troisième couche. donc هنا رايحين préparer notre deuxième farce. هنا j'ai de la chantilly. donc pour la deuxième farce تقدروا ديروا نتوما الا حبيتوا الجوز اللوز ولا كيله تاع الكاوكاو القطايف تجمعهم بالنسلي كيما حبيتوا. انا حبيت ندير بطريقه اقتصاديه يعني باش نحي بزاف ساعدني. هنا عندي دو لا شانتيي اي دو فلان كراميل بانيت. دونك تجي كوم اون كريم او بور على ان غو كراميل. هاد لا كريم je vais ajouter des amandes. Voilà, نخلطو. ça donne un bon goût. donc je l'ai préparé 2 jours avant la fête. c'est un gâteau qui يكون عنده la chantilly. بريباريوه شويه مي كي قريب لا فيت ديالكم ماشي اون سيمين 15 جور على لافونس. سي ان غاتو كونسيرفيه في الفريجيدير ما تخافوش لا بات تقعد زي كروستيونط. باشو ما قبل تسيرفيوه لازم تنحيوه الصباح على لافونس هكا ب4 سوايع على لافونس باش يكون طري في الداخل. تسمى كي قاعد بزاف في الفريجيدير اوتوماتيكمون الشوكولا هذيك تولي ان بو دور مي كي تنحيوه ا لافونس يولي طري. دونك هنا رايحين نديرو لا دوزيام كوش. on va ajouter du chocolat. on va mettre la deuxième couche.
Il faut bien mettre sur la fin, sinon ça va se casser. Donc là, je vais mettre ma farce, ma première farce. Donc voilà, je vais vous montrer une. Et là, ندير la chantilly ديالي. Donc pour la farce, c'est au choix, تقدروا ديروا autre chose, لا حبيتو الجوز. C'est comme vous voulez, chacun son goût, الطريقة ديالو. Donc moi je vous montre ma façon. ولا عجبتكم ديروا كيما هنا، sinon تقدروا ديروا autre chose, c'est votre choix. Voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Chacun كيفاش يشوف الحاجة، chacun sa façon de voir les choses, chacun le goût ديالو. Mais dans tous les cas, يجي بنين. Normalement, يجي بنين. يعني أنا عجبني بزاف، جا بزاف بنين. Donc là, نزيد شوية chocolat sur les côtés. هكذا يساعدني quand je vais démouler notre chocolat هكا. Ça va nous aider تكون la pièce complète. Je préfère mettre du chocolat tout autour, comme ça j'aurai pas de problème. Maintenant, quand j'ai des problèmes qui me démoulent, voilà. Se mettre à l'aise. Donc en vérité, pour 80 حبة, ça m'a pris 2 tablettes de chocolat Dada de 500, on peut dire 1 kg. Bien sûr, كي نديرو la farce, نديرو في الكونجيلاتور, يقعد quelques 5 minutes, ça dépend. لازم يكون vraiment bien جامد باش ديموليه bien. Voilà. ماشي شوية برك تنحيوه. Il faut le mettre au congélateur pour le démoulir. Voilà. Voilà. Regardez, comme c'est joli. Ça brille. يبري بزاف بزاف شباب. Voilà. C'est trop beau. Déjà هكا شباب. Alors là, on va le coller à notre sablé. Regardez le résultat. Donc, vous pouvez le coller avec du caramel. Sinon, vous pouvez le coller aussi avec du chocolat. Coller le chocolat, c'est encore mieux, qu'on est plus à l'aise. Ça dépend واش عندكم في الدار. Puisque تكون عندكم chocolat blanc, alors vaut mieux le coller avec du chocolat blanc. هكا c'est pas obligé de تشري ثاني الكراميل. Voilà. Donc là, je vais faire ma décoration. De la décoration, je vais le coller toujours avec un peu de chocolat. Sinon, vous pouvez utiliser de la gelée. Là, la feuille d'or, ندير شوية. Pour la décoration, c'est au choix. C'est chacun son goût. Donc voilà la finition. Comme vous voyez, bzaf shbab, déjà bzaf shbab. Il est trop beau, il est présentable. Donc je vais la couper. Un petit défaut. On va la goûter. On va voir l'intérieur. Donc, quand on fait le frigidaire, automatiquement, il y a un peu difficile à couper parce que quand tu fais le frigidaire, mais sinon, qui te met à l'avance, tu vraiment triat, vraiment bizarre, tu sais, le sable qui me chine à la farce, qui dit, on dirait, kiff. Voilà. J'espère que la recette est comme vous. Maintenant, c'est un j'aime.
partagez. Et à très bientôt pour d'autres recettes, Inch'Allah. Merci.